वेलकम टू गाते गादेल कोचिंग सेंटर। नोआ अबुआ गाते गादेल कोचिंग सेंटर रे सानाम कोगे सगुन अतंग दाराम साउते सगुन सिंगेड़। अब बन कराए तने अनुपात और समानुपात रना अंक को पेया पाठ हुई कान तबना। तेन दो हां पुना पाठ हुई तबना। ताल नोडे गे हां चलो बन करावा चेलकान अंक को मेना। ताले एक नंबर प्रश्न नोडे मेना तबना एकटू सानाम कोगे पढ़ा तबन पे। अच्छा नोआ अंक रे चे लई केदा मेंदा एक स्कूलेर 720 जन छेले ओ मेयर मध्य छेले ओ मेयर अनुपात तीना मेना 7:5 আর কতজন মেয়ে ভর্তি হলে সেই অনুপাত 1:1 হবে। তাহলে নটা হ্যাঁ লেই কাত বনা না প্রশ্ন রে। আচ্ছা চেলকা বন করাও নডে তাহলে ছেলে আর মেয়ের না অনুপাত মেনা ছেলে অনুপাত মেয়ে নোয়া না অনুপাত মেনা তবনা 7:5। अच्छा नोडे चे मेन कदा एक स्कूले 720 जन ছেলে ও মেয়ের মধ্যে তাহলে টোটাল লো তিনা মেনা কো 720 জন মেনা কো তাহলে টোটাল লো মেনা কো 720 জন। তাহলে नोडे अब अनुपात रे तिना छेले मेना को तबना छेले मेना को तबन 7 जन मेये मेना को तबना 5 जन। तार नोडे नुकु जोग लखान टोटल को तिना को हुई कना 7 और 5 ताले हुई कना 12। ताले 12 यूनिट ना मान गे नोडे मेना जे 720। ताले 1 यूनिट ना मान दो तिना हुई ताले 720 12 तबन भागा 6 12 हुई तबना 72 और मिटन जीरो मेना तार नोकान काटा काटी ताले 1 यूनिट ना मान दो हुई कन तबना 1 यूनिट ना मान गे हुई ना 60 हुई कना। अच्छा ताले नोडे छेले दो तिना जन ना को ताले 7 यूनिट ना मान तिना ताले 7 संगे 60 गुण ताले गुण लेनखान हुई कना 6 7 42 और मिटन जीरो ताले 420 और मे तो तिना को हुई ताले नोआ 60 संगे गुण माने 5 यूनिट ना मान ताले 6 5 हुई कना 30 और मिटन जीरो मेना ताले हुई कना 300। अच्छा नोडे चेदे मेने कदा निना को हुई कना हा मेंदा और कतो जन में भर्ती होले ताले मेये को भर्ती कना तीना जन कुड़ी गिदरे को भर्ती लेनखान अनुपात हुआ 1:1 माने नुकिना अनुपात 1:1 हुआ माने नुकिना किन समान समान तबे खान गे किन 1:1 दो हुआ ताले नोआ समान करते गेले नोना मेये आड़े संख्या तीना जन आगु को हुआ ताले नोआ 300 को दो बियोग हुआ 420 खन ताले हुई कना 2 और नोडे हुई कना 1 ताले 120 जन नते आगु को हुआ ताले ओनागे मेन कदा नोडे कतो जन मेये भर्ती होले सेई अनुपात 1:1 होबे ताले आरो 120 जन एडमिशन को हुआ तबे खान नाते हो 420 हुई कना और नते अनुपात नते हो 420 हुई कना ता नुकिन किन गेल लेनखान 1:1 हुआ ताले आंसर दो हुई तबना 120। ताले ऑप्शन नंबर बी हुई कना तो ठीक आंसर दो लई तबन पे ठीक गया। अच्छा दोसार नंबर अंक बन लगी नोडे हा मेना कदा दुई व्यक्तिर आयर अनुपात दुई व्यक्तिर आयर अनुपात मेना 5:3 एवं तादेर खरचेर अनुपात उनकिना खरच रना अनुपात मेना तकिना 9:5 जुदी तारा यथाक्रमे
2600 টাকা এবং 1800 টাকা সঞ্চয় করে থাকে, তাহলে তাদের আয় হলো, তাহলে উনকিনাᱜ আয় ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ। ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱟᱭ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 5:3 ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ। ᱛᱟᱨᱯᱚর খরচ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ খরচ, খরচ তাহলে তিনে অনুপাত মেনাᱜᱼᱟ 9:5 মেনাᱜᱼᱟ। তারপরে চেয়ে মেন করা সঞ্চয়, সঞ্চয় ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ 2600 আর ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱲᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 1800। আচ্ছা, তাহলে নঙ্কাᱱᱟᱜ অঙ্ক করে ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ সমীকরণ বন তৈয়ার किया তাহলে উন সময় হ্যাঁ অনকাগে কুনকুনি কো গুণ কো किया। আদো ওনাগে নোডে দো সংক্ষিপ্ত আকারতে ওনাটা পদ্ধতি গে অলক কানা। নোডে দো বন চেল কায়া কুনকুনি গুণ নুকিন কিন গুণুआ, তাহলে 5 বাচ্চা হিয়া 25 আর নোডে নুকিন কিন গুণুआ 9 আর 3 নুকিन किन गुण लेखान 3 नाम हुई कना 27। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱜᱩᱱᱩᱜᱼᱟ ᱠᱩᱱᱟᱹ-ᱠᱩᱱᱤ। ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ 5 ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱜᱩᱱᱩᱜᱼᱟ 2600। তাহলে নুকু বন গুণ করলে কান তিনা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 0 ᱫᱚ 0 ᱜᱮ 6 5 30 6 2 12 আর 13 नोआ हुआ। और नोते 9 संगे जुदी बन नोआ बन गुना ताले बारिया 0 किन हुई कन गया 8 9 72 रे 2 9 का 9 और 7 ते हुई कना 16। ताले नीना हुई कन तबना। अच्छा, इना तायम नोंडे पार्थक्य बन नेला तिना हुई कना, ताले 25 और 27 ना पार्थक्य हुई कना 2 नोंडे दो हुई कना 2। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱯᱟর্থক্য ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ, ᱱᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱯᱟর্থক্য তাহলে বন বিয়োগ ককিনা, তাহলে 162 আর বারিয়া 0 মেনাᱜᱼᱟ আর নোডে মেনাᱜᱼᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ। ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ বিয়োগ ᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ 0 0 ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ 2 ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 3। তাহলে 3200 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। তার নোডেনাᱜ পার্থক্য ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ 3200। তাহলে নᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ অঙ্ক ᱫᱚ সব সময় নোডে খন আই সঙ্গে নুইটা বন সমানিয়া, আই সঙ্গে চেতার রেন পার্থক্য সঙ্গে নুই লাতার রেন পার্থক্য বন সমান কিনা। তাহলে 2 ইউনিট রেনাᱜ মান গে নোডে দবন সাবা 3200 টাকা। তাহলে 1 ইউনিট রেনাᱜ মান দো 2 তে 3200 ভাগᱚᱜᱼᱟᱭ তাহলে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟᱭ 1600। তাহলে ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। আচ্ছা, নোডে তো মেন কাদা তাহলে তাদের আয় হলো, তাহলে আয় তিনাᱜ কাতে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱠᱤᱱᱟ আয়, তাহলে মিড হড়াᱜ ᱫᱚ 5 ইউনিট কানা, তাহলে 5 ইউনিট রেনাᱜ মান তিনাᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, তাহলে 5 ইউনিট রেনাᱜ মান ᱫᱚ 5 সঙ্গে গুণুᱜᱼᱟᱭ, 5 সঙ্গে গুণ লেখান 5 16 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 80 আর বারিয়া 0 মেনাᱜ কিনা। আর নতে দো অকᱚᱭ মেনে 3, তাহলে 3 ইউনিট রেনাᱜ মান তিনাᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, তাহলে 3 নুই সঙ্গে গুণ লেনখান ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 3 16 48 আর বারিয়া 0 তো কিন মেনাᱜ কিনা। তাহলে অপশন নম্বর আকাটা রে মেনাᱜ তাবona নয়টা অ্যানসার, অপশন নম্বর ডি রে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ নয়টা অ্যানসার ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। একটু পে বুঝে ᱧᱟᱢ দাᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ একটু নাসে ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱵᱩᱡᱽ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ। ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱷᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। তাহলে মেনদা নোডে দো 3 নম্বর দো মিস্টার গুপ্তা এবং মিস্টার ভার্মার আয়ের অনুপাত। তাহলে আয়ের না অনুপাত মেনাᱜ তাকিনা নোডে খন ᱤᱧ ᱚᱞ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ। আয়ের না অনুপাত দো মেনাᱜᱼᱟ 9:4 এবং তাদের খরচের অনুপাত, তাহলে খরচ মেনাᱜᱼᱟ, খরচের অনুপাত মেনাᱜᱼᱟ 7:3।
3 যদি প্রত্যেককে তাহলে বানা হড়গে 2000 টাকা সঞ্চয় করে থাকে তাহলে সঞ্চয় দেখিন 2000 টাকা কাতে সঞ্চয় দেখিন 2000 টাকা কাতে তার নুই হো 2000 আর নুই হো 2000 चलो इन तायम कुना कुनी बन गुना 3 नाम हुई कना 27 और 4 10 हुई कना 4 10 मेंदा 4 7 28 चलो इन तायम लाता सेरे बन गुन को 3 दुगुनी 6 और पेया जीरो मेना को नुकिन बन गुन किना 7 दुगुनी 14 और पेया जीरो मेना को नुको बन बैसे को अच्छा इन तायम नुकिना पार्थक्य नोडे बन बियोगा ताले 6000 14000 खन बन बियोग लेखान हुई कान तबना 8000 ताले 8000 हुई काना चेतान रे नुकिन बन बियोग किना तिना हुई काना 1 हुई काना ताले पार्थक्य ताले 1 यूनिट रना मान गे हुई कान तबना 1 यूनिट रना मान हुई कान तबना 8000 नोआ तो नोना यूनिट दो कोई संगे कइसे बसो समय ओना आई संगे कइसे बो आई संगे बन समान कते ताला आई संगे को हिसाबो नोंडे तो चेत मेन कदाय ताले मिस्टर गुप्तर खरचेर परिमाण हलो ताले मिस्टर गुप्ता खरच तिना नोंडे नोआटा तिना नुया खरच तिना नोना यूनिट दो किंतु अब 7 संगे जदि बन गुना ताले ओनका लेखा कते बांग को हुआ नोआ यूनिट दो अब बन समान कदा आई संगे ताले आई ना यूनिट संगे गे गुण हुआ ताले मिस्टर गुप्ता आई तिना हुई तया आई दो 9 कान तया 9 यूनिट तार 9 संगे 9 गुण लेनखान तिना हुआ 8 गुण लेनखान 8 9 72 और पेया जीरो मेना को नोआ दो हुईन तया मिस्टर गुप्ता आई नोआटा 7000 माने 72000 ताले 72000 दो हुईन तया आई और लई कदा मेना खरच तिना ताले आई नोडे संचय दाय 2000 टाका ताले पॉकेट रे जमा ताहेन कान ताया 2000 टाका ताले खरच दाय बाकी दो ताले बियोग का लेखान गे नामो ताले 2000 नोडे खने बियोग काना माने 70000 हुई काना निना टाका ताले खरच दो हुईन ताबोना 70000 टाका ताले ऑप्शन नंबर बी हुई काना नोआ ना सटीक आंसर नोनका हा नोंडे जहां यूनिट बन ओडक को उनको तो सब समय आई संगे बन समान को और नोंडरेन तो नोंका कते बन ओडक को कारण अब बन बाडाया जाय हड़ा मोट आई ताहेन ताया ताले मोट आई समान गे चेद हुई ताया आज जाय संचय दा दोहय दाय और खरच दाय ओना गे टोटल आई हुई कान ताया ताले ओना हतेते नोंडे तो चेद मेन कदा खरचे मेन कदा तिने कना ताले नुई दो नोते जोग आकार ते मेने तार नोते दो बियोग आकार ते हिजुग कना ताले आई संगे ओनाते संचय बन बियोग काय कना असल ताले उनका बियोग काय लेखान नामो आय ओनाते ते नोंडे बन बियोग कदे निनका कते बन उंडुंग को बाकी को हा ठीक है लई तबन पे बुझा नाम ना सम गंगा पहले तो ना आई सामते के ये समान हुई होय हैं आई साथे के समान हुई माने ओरिजिनल यूनिट लेकाते के नोआ बन ओडके कना माने असल दो समीकरण को तैयार असे समीकरण अंक जदि नोडे 9x बन साब किया नोनका ताले नोंडे x समान उंडुंगो कना तो तार नुई दो नुई संगे गुनु आय आदो ओना हते ते नोंडे तो आई संगे बन गुना नोनका हते ते आई संगे को गुनु नुकु यूनिट संगे तो बांग को गुनु और ओंडे खन गे नोना सूत्र अनुयायी ते बन करा इदि लेखान गे जतो बन नाम को ठीक गया बाकी को एकटू लई तबन पे है गंके जतो पे बुझा बुझा नाम का तो ना अच्छा चलो ताहले 4 नंबर रे नोंडे मेना आकदा ए एवं बी एर आई एर अनुपात तार नोंडे बन ओला आई 3:5 मेना इने तेम तादेर बेयर अनुपात बे माने हुई कना खरच ताले बे ना अनुपात दो हुई कना 4:7 जुदी ए एवं बी यथाक्रमे 16,000 टाका एवं 26,000 टाका
সাশ্রয় করে থাকে সাশ্রয় মানে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সঞ্চয় তা ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ টাকা ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱ ᱥᱚᱧᱪᱚᱭᱟ তাই ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱫᱟᱠᱤᱱᱟ সঞ্চয় তা নুই ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 16,000 টাকা আর নতে ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 26,000 টাকা তাহলে চেক মেন কাজ নডে তো তাদের খরচের পার্থক্য কত তাহলে খরচ রᱮᱱᱟᱜ পার্থক্য অডক ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে খরচ অডক ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ মানে ব্যয় মানে নডে ᱨᱮᱱᱟᱜ তালা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ আর উনকিন পার্থক্য কিন ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ মানে বিয়োগ কিন ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ঠিক আছে চলো নডে কুনে কুনে বন গুনা 3 সাথে ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 21 আর 4 5 ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 20 আচ্ছা নডে হবন গুনা নডে বন গুন কোয়া পেয়া জিরো তো নতে তো কলম অলগ গया ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ नोटे बन 6 7 42 7 के 7 और 4 हुई कान तबना 11 अच्छा नोटे बन गुना 6 4 दो हुई कान तबना 24 4 दुगुना 8 और 10 अब पेया जीरो मेना को इन तायम नोटे ना पार्थक्य तिना हुई कान तबना चेतान दो 1 हुई काना और नोटे ना पार्थक्य तो तिना हुई कान तबना नोते पेया जीरो मेना को नोटे 112 मेना नोटे 104 ताले बियोग लेखान 8 हुई काना और पेया जीरो हुई काना निना हुई कान तबना ताले 1 यूनिट ना मान हुई कान तबना 8,000 টাকা তাই নোটে অনকা কেমন ওডোকা আড়ে চলকা বন বিয়োগ को लेका गे তাহলে প্রথম তো নুই আয় দো তিনে হই কান তায়া প্রথম জনা এ আয় দো হইতে তাহলে 3 সঙ্গে গুনুয়া 3 8 24 তাহলে এখানে পেয়া জিরো আর নোটে চেক মেনা নুই সঞ্চয় মেনা তায়া 16,000 টাকা তাই নোয়া বন বিয়োগ কা লেখান গে অকয় ওডোক কানাই খরচ ওডোকা নোয়া বিয়োগ লেখান গে तो नुकु जीरो तो पेया दो को ताहेन गया इने हुई कान तबना ताले 8,000 हुई कान तबना अच्छा नाते बन ओला नते तो 5 में नाते बना ताले 5 8 नुई दो चुई 40 और पेया जीरो को ताहेना और नुई दो तिने नोडे दो 26,000 ताले 26,000 बन बियोग का ताले 40 कोन 26 माने हुई काना अब 14 हुई कान तबना 14,000 तार नुकिना पार्थक्य तिना हुई काना माने बियोग तिना हुई कान तबना लई तबन पे नोडे में 8,000 और नोडे में 6,000 14,000 गंके होई ताले 6,000 हुई काना ता नोआ गे मेने कदाय इन तादेर खरचेर पार्थक्य कत ताले खरच ना पार्थक्य तो 6,000 हुई काना ताले आंसर हुई कान तबन ए हुई काना सटीक आंसर ताले नोडे चे मेन कदाय एक कॉलेजे कला एवं वाणिज्य विभागेर छात्रेर अनुपात 4:5 যখন 65 জন নতুন ছাত্র বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হয় তখন সেই অনুপাত হয় 8:11 কলা বিভাগের ছাত্রের সংখ্যা কত তাহলে কলা বিভাগের ছাত্র সংখ্যা তিনা ওনা অডকে মেনা কথা তাহলে মিটাং দই কানা কলা বিভাগ আর্টস বিভাগ मिटांग दो वाणिज्य विभाग नोआ ना अनुपात मेना तबना हा कला विभाग रे दो 4 मेना वाणिज्य विभाग रे दो 5 मेना अच्छा ओनटा अनुपात के जखन हा 65 जन नतुन छात्र वाणिज्य विभाग सेन को एडमिशन कना ताले वाणिज्य विभाग पाटा सेन 65 जन को एडमिशन कना मेनखान कला विभाग सेन दो जहां तिना छात्र मेना को उना गे मेना को ताले ओना होते अनुपात दोसार तो चेलिका हुई कना 8:11 हुई कना ताले कला विभाग रे 4 जन को ताहे कना और नोडे तो किंतु को 8 जन कना मेनखान कला विभाग रे स्टूडेंट दो
समान गे मेना को माने बांग को एडमिशन करना ताले ओना होते ते उनकिन समान किन हुआ ताले नोडे चेयर मेना प्रथम रे आ नोडे 8 मेना ताले नुईटा हो चेयर हो आबो मन 8 समान किन हुआ कारण कला विभाग रेन स्टूडेंट दो समान गे मेना को अच्छा ताले नोडे 8 को चेगली तिने तबन गुना ताले 2 तेबन गुना नोआ दो ताले ओना होते ते 2 तेबन गुना आदो नुई दो शुधु नुई संगे के बाय गुनुआ नुई संगे हो गुनुआ माने नो अनुपात अंक जहाटा संगे तिने गुनिए चेतान संगे लातार संगे उना गुनुआ ताले ओना ते नुई संगे गुनुआ नई संगे गुनुआ ताले 4 दुगुन हुई 8 और नुई 2 संगे नुई 5 हुई गुनुआ ताले 5 दुगुन हुई 10 और लातार तो ओना के ताना ताले नो ओना हितु बन नेल मा ताले कला विभाग रे छात्र दो 8 जन गे मेना को 8 यूनिट कते गे ठीक गया ताले समान गया और वाणिज्य विभाग सेन दो तिने को बेसी केना ताले 10 जन को ताहे केना माने 10 यूनिट बन साबा जदी ताले 11 को हुई केना माने 1 यूनिट को बेसी केना ताले नोआ 1 यूनिट ना मान गे अब मेना तबना तिने 65 1 यूनिट ना मान हुई केना 65 ताले नोडे मेन कदाय कला विभाग रे छात्र संख्या तिने ताले कला विभाग रे छात्र संख्या तिने ताले कला विभाग हितो दो नोना दो बामन साबा नोआटा प्रथम ना इन अनुपात दो दोसारे जहां बन नाम केदा रेस कते नोना बन साबा ताला 8 यूनिट रे मान तिने नोआ गे कला विभाग कना को नुकु गे ताला 8 यूनिट रे मान दो बन गुना नोआ संगे ताले 8 5 40 0 6 8 हुई कन दबन 48 और 2 हुई कना 4 हुई कना 52 ताले 520 जन को हुई कना ताले ऑप्शन नंबर ए हुई कना सटीक आंसर 520 जन 6 नंबर ना नोडे बन नेल लगे ताले अच्छा मेनदा दुटी संख्यार अनुपात 7:11 मेना जुदी प्रत्येक के माने जुदी प्रत्येक संख्यार संगे 7 जोग करा হয় তাহলে বানার সংখ্যার সঙ্গে যদি 7 যোগ হইয়া তাহলে সংখ্যা দুটির অনুপাত হয় 2:3 তাহলে উনকিন সংখ্যা না অনুপাত হইয়া 2:3 আচ্ছা না তো নতে তেমন করা লেখানো গানো গিয়া তাহলে প্রথম সংখ্যা তো হইয়া কান তাবনা 7x আবো বন সাবা তাহলে নোয়া সঙ্গে 7 বন যোগা আচ্ছা ইনে তাইম লাতার বন ওলা নোয়া দুই কানা 11x নোয়া সঙ্গে 7 বন যোগা আর নোয়া না অনুপাত সমান গে কানা 2:3 नौका अब मन सजावा ना अनुपात चेल के सजा के एकटु बुझे नाम के तमन समा जे मने करू केते अब बन साब केदा संख्या दुटी दिकिन ही मिटेन दो 7x और मिटेन दो ही कना 11x तन ओना अनुपात दो अब तो चेलका बनला चेतान लातार ताले ओना होते नोडे दो डायरेक्ट चेतान लातार ओल काट किने चेतान 7x लातार रे 11x बानार संगे मेंदाय 7 जोग हुआ ताले ओना होते बानार संगे नो 7 इन जोग करदा और ओना समान गे मेंदाय 7 जोग लेखन अनुपात दो हुआ 2:3 ताले 2:3 नुकिन हो चेतान लातार बन ओल लाड़े किने 2/3 इन तायम नोआ समीकरण जाल का समाधान उनका बन समाधान ताले कुना कुनी को गुनुआ ताले नुकिन संगे नुकिन किन गुनुआ ताले 3 साथे हुई कना 21x प्लस 3 साथे आरो 21 और नोआ संगे नुकिन बानार किन गुनुआ ताले 11 दुगुने 22x प्लस 7 दुगुने दो हुई कना 14 इन तायम आबो नो मान ओडो के मेना काट बना x ना ताय नोडे तो डायरेक्ट इन ओलका को कना इंदो नोडे 22 दो प्लस काते मेने नाते जो माइनस काते ताले माइनस x आए ओडो को कना जेते 21 संगे बियोग लेन खान डिफरेंस 1 कनाय ताले नोआ आडन प्लस तो माइनस ओय नोते ताले माइनस x से बेसिया माने मिटेंग बेसिया इन तायम नोते 21 मेना नुई दो ताले नाते हेज लेन खान चिके माइनस ओय ताले 14 तो प्लस मेने ताले माइनस 7 आए सारे जो कना ताले माइनस माइनस तो गेट ना ताले x ना मान गहिन तबन आबो 7 ताले इन तायम चे मेन करे छोटो संख्याटी हलो ताले छोटो संख्या तो कय कान तबा आबो 7x ताले x ना मान दो आबो बन नाम केदा 7 ताले नुई संगे 7 बन गुण गया 7 7 49 ताले छोटो संख्या दो हुई कान तबना 49 हुई काना ताले ऑप्शन नो इन तायम 7 नंबर ना अंक बन जाला नोंडे तो चे मेंदाय 80 लिटर मिश्रण 80 लिटर ना मिश्रण ताहे काना ओना रे दूध ओ जलेर अनुपात
7:3 मेना কত লিটার জল মেশালে তাহলে 3 লিটার জল মেশালে খান সেই অনুপাত মানে 2:1 হইবা 2:1 হবে তাহলে 2:1 জল নুকিন মেনা কিন tabona 7:3 তাহলে নুকিन बन जोग लिखिन खान तिने बन नाम दा टोटल बन नाम दा 10 यूनिट और नवा 10 यूनिट रा मान गे नोडे दा मेना 80 लिटर अच्छा ताहले 1 यूनिट रा मान दो हुई कान tabona 8 लिटर नीने अबो बन नाम दा नोडे तो ताहले नोडे खन गे अबो बन नीला ताहले नोडे दूध माने हुई काना 7 यूनिट रा मान तिने हुई काना ता नुई संगे 8 गुण 7 8 56 नुई संगे हो ताहले 8 गुण ताहले 8 गुण लेन खान दो बन नामे काना 3 8 24 ताहले नोडे अनुपात दो तिने मेने का आज दो ओना नतुन अनुपात दो हुआ 2:1 हुआ ताहले 2:1 हुआ और अब नोडे नाम का बन 56 मेना या नोडे दो 24 ताहले ओकोय संगे मेसा हुआ कना जल मेसाले ताहले दा मेसा हुआ ताहले 24 संगे आर तिने दा मेसा लेनखान अनुपात दो हुआ 2:1 ताहले नुई अब 56 दो 2 रे बन अगुइया माने काटा काटी इकना ताहले तिने ते चलाए ताहले हुआ 28 दुगुने 56 ताहले 28 ते काटा लेनखान हुआ कना 28 दुगुने 56 ताहले 2 यूनिट बन नामे कना ठीक ताहले नोडे हो नुई दे 1 हिजु कना ताहले नोडे दो तिने कना असल दो नोडे दो 28 कना ताहले नुई संगे आर तिने बन जोगेया ताहले 4 यूनिट जोग हुआ माने 4 लिटर ताहले ओना होते 4 लिटर सठिक आंसर हुई कना ताहले ऑप्शन नंबर ए हुई कना सठिक आंसर दो नोनटा अंक बन नेल लगे ना तो एकटू लटू ᱧᱚᱜ गया चलो ताहले बन पढ़ावा मेने दुई प्रकार डिटरजेंट पाउडर सोडा और साबान गुड़ोर अनुपात सोडा और साबान गुड़ोर ना अनुपात मेना यथाक्रमे 2:19 और नोडे मेना 1:11 যদি प्रथम प्रकारे 7 केजिर संगे द्वितीय प्रकारे 4 केजी मिश्रण मेशानो হয় তাহলে নতুন মিশ্রণে সোডা ও সাবান গুঁড়োর অনুপাত কত হবে আচ্ছা প্রথম প্রকার মিশ্রণ রে সোডা আর সাবান গুঁড়ো तीना मेना नोडे बन नेला 2:1 19 ना और मिटंग दो उनका के मेना 1:11 हा नीना मेना अच्छा ताहले नोनकान अंक क्षेत्र बन चिकेया ओंडे परिमाण ता समान को हुआ ताहले नोडे परिमाण बन नेल मा मोट परिमाण तिना मेना ताहले नोडे दो 19 और नोडे मेना 2 ताहले नुकिन बाना जोग किन लेखान किन हुई कना 21 ताहले नोडे ना टोटल हुई कना 21 और नोडे दो हुई कना 12 नुकिन जोग किन लेखाना 1 और 11 जोग किन लेखान ताहले नोआ समान करते गेले चिके हुआ अल्टरनेटिव गुण हुआ नुकिना मोट संगे दो नुईटा गुणुआ और नुकिना मोट संगे दो नुईटा गुणुआ ताहले 12 संगे दो नुकिन किन गुणुआ अच्छा इन तायम बन गुणा ताहले नोडे हुई कना 12 दुगुने अब बन नामा 24 गुण लेनखान और नोडे दो 19 और 12 बन गुण किना ता नुकिन किन गुण लेनखान तिने किन नामो कना 18 288 नामो तबना इने और नते हा 21 संगे बन गुण बानार ताहले 21 के 21 और नोडे 11 संगे नोआ बन गुण लेनखान तिने हुई कना 231
abo nina bon nyam eda ina tayem chet men kada prothom porkarer 7 কেজির সঙ্গে তাই নোডে তো 7 গুণ গুণা বানার সঙ্গে 7 গুণ হইয়া আর নোডে যে মেন kada দ্বিতীয় প্রকারে 4 কেজির মিশ্রণ মেশানো হয় তাহলে ওনা হতে তেনো 4 সঙ্গে বানার বন গুণা ina tayem men kada নতুন মিশ্রণে সোডা ও সাবান গুঁড়োর অনুপাত অডক হইয়া তাহলে নোনা ঠেন দো প্রথম কে নোয়া দো কান তাবনা সোডা আর নোয়াটা হো কান তাবনা সোডা তাহলে সোডা সোডা দো হা কি যোগুয়া আদু গুণ কতে বন নাম কিন লেগে তাহলে 7 সঙ্গে নুকিন বানার কিন গুণা তাহলে 7 সঙ্গে যদি আবো 24 বন গুণা তাহলে 4 সাথে হই কান তাবনা 28 আর 7 দুগুণে 14 15 16 তাহলে 168 হই কান তাবনা নোয়া তো সোডা বন নাম কেদা তাহলে নোয়া আরেন সোডা সঙ্গে নাওয়া আরেন সোডা বন যোগ মিশাইয়া তাহলে নুই 4 সঙ্গে গুণাই তাহলে 4 की 4 আর 4 দুগুণে 8 তাহলে নিনে হই কান তাবনা তাহলে টোটাল বন যোগ লেখান তিনে হই কানা 252 ঠিক গিয়া অনুপাত ইনে তাইম নোয়া সাবান গুঁড়ো তিনে বন নাম দা তার নুই 7 সঙ্গে নডে গুণ অকিন তার নুকিন কিন গুণ লেখান তিনে হই কানা তাহলে 56 ঠিক কানা তাহলে 1596 হই কান তাবনা নুকিन गुण लेनखान ina tayam node na saban gudo bon ola tal node do hikan tabona 924 tal total node jog lekhan tinak bon nyam da nukin jog lenkhan ki nyamok kana 2 5 2 আর মিটাং 0 কারণ ইনা ka nyamok kana nona ke অনুপাত men kada tine huyuga ta nukina অনুপাত তাহলে 252 অনুপাত note menaya 2520 তার নডে 1 তেমন গেট লেখান note di kana 10 ta noa ge huyuk kana অনুপাত তাহলে 1 অনুপাত 10 kata mena option number C ri huyuk kana no kana noa na sotik answer do option number C বুঝেন জানা সবাই একটু লেতে বনতে 9 নম্বর না অঙ্ক বন ñel lagi বয়স সংক্রান্ত অঙ্ক ko ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ পরীক্ষা করে ko ema ge nyuruk ge arki তাই নকানা সমস্যা ko চেলকা তেবন সমাধানা তিনজন ছেলের গড় বয়স তাহলে পে হড়া গড় বয়স huyuk kan takoa 25 বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত তাই উনকুয়া বয়স না অনুপাত মেনা 3:5:7 সবচেয়ে ছোট ছেলেটির বয়স কত তাহলে যতক্ষণ হুডিং ছেলে বয়স দো তিনে তাহলে উনকুয়া বয়স না অনুপাত মেনা 3:5:7 আচ্ছা নোয়া তা নিনে কতে মেনা তা নোয়া বন যোগ লেখান টোটাল বয়স দো তিনে huyuk kan takoa তাহলে নুকু বন যোগ কোয়া তাহলে huyuk kana 15 বছর huyuk kana টোটাল বয়স নুকু যত যোগ লেখো খান তাহলে 15 বছর টোটাল বয়স huyuk kana আর নাডে চেতারে চে মেন কাদা তিনজন ছেলের গড় বয়স 25 বছর মেনা কোয়া আচ্ছা গড় কত যদিও আবো তো নডে তো বামবন করাও কাদা গড় মানে দো huyuk kana টোটাল যা তাইনা ওনা দো তিনে হড় মেনা কোয়া ওনা টেন ko ভাগোয়া তাহলে পে হড় মেনা কোয়া তাহলে উনকু পে হড় টেন ভাগ কাতে নাম কানা 25 তাহলে গড় দো তাই নুকু টোটাল বয়স তো তিনে তো কোয়া টোটাল বয়স তো তাহলে পে হড়া তাহলে 3 সঙ্গে 25 গুণুয়া তাহলে huyuk kana 3 25 75 তাহলে টোটাল বয়স দো huyuk kana 75 তাহলে পে হড়া প্রত্যেক বয়স গড় রে তিনে ñamok kan tako tana 25 kate তাহলে পে হড়া বয়স তাহলে 3 সঙ্গে 25 গুণুয়া তাহলে টোটাল বয়স আবো বন ñam দাড়ে ঠিকই 75 তাহলে নোডে না অনুপাত অনুযায়ীতে ইউনিট হিসাব লেখাতে 15 ইউনিট বন ñam কেতা টোটাল আর আবোয়া অঙ্ক অনুযায়ীতে মেনা 75 তাহলে 1 ইউনিট না মান দো huyuk kan tabona 15 তে 75 গুণ কেতা 5 15 75 তাহলে 1 ইউনিট না মান গে huyuk kana 5 নোডে মেন কেতা ছোট ছেলেটির বয়স কত তাহলে কয়টা ছোট কানা 3 নুই কি ছোট তা নুই 3 ইউনিট না মান তিনে 5 সঙ্গে গুণ কানা তাহলে 3 5
15 তাহলে 15 বছর বয়স ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ছোট ছেলেটির তাহলে অপশন নম্বর বি ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ সঠিক অ্যান্সার তো 1 বছর আগে সারিকা এবং গৌরীর বয়সের অনুপাত তাহলে 1 বছর মাড়াং রে সারিকা আর গৌরিয়া বয়স না অনুপাত তাহে কানা 3 অনুপাত 4 তাহে কানা ইনা তাই মেনদাই 1 বছর পর তাহলে আরো 1 বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হুয়ুক কানা তিনা হুয়ুক কানা 10 অনুপাত 13 তাহলে সারিকার বর্তমান বয়স কত সারিকা বর্তমান বয়স তিনা নোয়া ওডকে লেই কেটব না তাহলে नोंडे चेक मेन कदा नुकिन अनुपात बन ओला सरी क्या आनो आड़ दो गोरी नोंडे बन नेला ताले तिने ताहे कना प्रथम दो 3 अनुपात 4 नोंडे चेक मेन 1 বছর আগে তাহলে বর্তমান বয়স তো নন্ডে হিতে কিনা তাহলে নো তো 1 বছর মারাং না কানা তাহলে নন্ডে তো 1 বছর না 1 বছর মারাং না ইনা টাইম তারপরে নন্ডে চেক মেন কাদে যেহেতু 1 বছর পর তার নন্ডে খন আরো 1 বছর পর তার নন্ডে 1 বছর মেনা 1 বছর পর তো বয়স না আরো তিনে হুই কান কিনা 10 অনুপাত 13 হুই কানা ননকা তাহলে বর্তমান তো নন্ডে মেনা মাঝে রে নোয়া তো প্রথম তো চেক মেন কাদে 1 বছর মারাংতে তাহলে 1 বছর মারাংতে সারিকা আর গৌরিয়া বয়স না অনুপাত তাহে কানা 3 অনুপাত 4 ইনা তায়ম আরো 1 বছর পর তাহলে বর্তমান কোন আরো 1 বছর পর তাহলে বয়স না অনুপাত ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ 10 অনুপাত 13 আচ্ছা আবো কাটি ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱮᱱ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱜᱮ বয়স ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱵᱚᱭᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟর্থক্য ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 5 বছর আচ্ছা ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 10 বছর পরে উনকিনাᱜ বয়স ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟর্থক্য ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮᱥᱮ 5 ᱜᱮ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱚᱭᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟর্থক্য ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮᱛᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ তাহলে বয়স ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟর্থক্য ᱰᱤᱯᱷᱟᱨᱮন্স ᱡᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ তাই নোডে যদি ওনা গেবন নেলা নুকিনা বয়স না পার্থক্য নোডে তো তিনে তাহে কানা নোডে তো নুকিন বন বিয়োগ কিন লেখান 1 তাহে কানা কিন্তু নুকিন ᱫᱚ পার্থক্য ᱫᱚ নোডে 1 বন ᱧᱟᱢᱫᱟ আর নোডে তো পার্থক্য তো তিনে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নুকিনা পার্থক্য কিন্তু 3 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে নোডে অগল ডুগল মেনা তাহলে আবো নোনা পার্থক্য বন সমানা তাহলে নুকিন সমান কেন ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ বয়স না পার্থক্য আকিন সমান কেন ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ আবো সমান করতে গেলে চেলকা মন করো অল্টারনেটিভ গুণ এনা চেলকা বন গুল লেদা হানাটা অঙ্করে অনকাগে তাহলে নুই দো 3 সঙ্গে গুণ আর নুই দো 1 এ গুণ নাই 1 মেনা 1 সঙ্গে মানে বাই বদলবা তার নতে তো তিনা বন ᱧᱟᱢᱟ 9 বন ᱧᱟᱢᱟ 3 3 9 অনুপাত 3 4 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 12 বন ᱧᱟᱢᱟ আর নোডে তো তিনা বন ᱧᱟᱢᱟ নোয়া ᱫᱚ নোয়া ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ 10 অনুপাত তাহলে বন ᱧᱟᱢᱟ 13 হিতো ñᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ পার্থক্য নোডে সমান না নুকিনে 3 কিন ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর নোডে ñᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ 3 কিন ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে পার্থক্য সমান বয়স না এরপর তো তাহলে ঠিকেন তাবনা ইনাতে ñেল তাবন পে তাহলে ওনা ঠেন তাহলে নোডে 3 বছর বাড়তি কেনা নুইয়া তাহলে 9 খন 10 কানা মানে 1 বাড়তি কেনা নুইয়া 3 বাড়তি কেনা 12 খন 13 কানা নুইয়া 1 বাড়তি কেনা তাহলে সমান সমান ওখান গিয়া তাহলে ওনা 1 ইউনিট না মান দো তিনে কান তাবনা ওনা 1 ইউনিট না মান গে কিন্তু আবো নোডে মেনা তাবনা 9 মিড বছর আর 9 মিড বছর তাহলে টোটাল নাডে কোন নাডে না বয়স না পার্থক্য দো তিনে কান তাবনা 2 বছর কানা আর আবোয়া নোডে অনুযায়ী তো অডক কানা 1 বছর তাহলে 1 বছর সমান গে কানা 2 বছর মানে 1 ইউনিট না মান গে কানা 2 নিনে ওন নামদা তাহলে নোডে চেক মেন কাদা সারিকার বর্তমান বয়স কত তাহলে সারিকা বর্তমান বয়স তিনে তাহলে লেতে কোন সে তিনে হইতে সারিকা বর্তমান বয়স তিনে হইবা 1 ইউনিট না মান হই কান তাবনা আবো 2 তাহলে যদি নোডে 10 ইউনিট বন সাবা তাহলে 10 ইউনিট না মান দো তিনে হই তাবনা 10 ইউনিট না মান হই তাবনা 20 তাহলে নোয়া দো হই কানা 20 তাই নোয়া দো ওকা বন অডক কেদা 20 দো যে 1 বছর পরে না বয়স তাই নোডে দেবেন বর্তমান বয়স তিনে
ताले नोडे खन आबो तो नाडे बन रुवाड़ा मिद बछर बन बियोगा ताले नोडे तो तिना हुआ ताले 19 हुई तबना ताले 19 बछर हुआ मान नोडे तो नोना संगे तो आबो तो नोडे तो बाम बन गुना ओना टाइम दो ओंडे संगे बन गुना ओटा जहाटा फेरेसा बन नाम kana adi inde node king koraw keda non kate tan no 10 unit aman tine bon nyamda 20 bon nyamda na do mid bochor pore na tale bortoman korte gele eke biyoga tale onate 19 huyu tabona আর যদি চেতান সেন খন বন করাওয়া নন্ডে খন তাহলে নদে 1 বছর লাহার না কানা তাহলে 9 ইউনিট রা মান দইও 18 তাহলে নন্ডে খন আর বর্তমানে হিজুক কানা তাহলে 1 বছর বেশিয়া তাহলে 1 হিজুক ওনাতে এখানে 19 বছর তাহলে অপশন নম্বর বি হিজুক কানা সঠিক आंसर বয়স করেন অঙ্ক কান গিয়া ঠিক গিয়া রাধা ও রানী দুই বোন তাহলে বারিয়া বোন কানা কি রাধা আর রানী 5 বছর আগে 5 বছর আগে রাধার বয়স তাহলে 5 বছর মাড়াং রে তার নোডে বর্তমান দমন সাব কা যেহেতু মাড়াং সেনা কথা কই লই দে ঠিক আছে তাহলে মিন্দে 5 বছর আগে রাধার বয়স ছিল রানীর 3 গুণ তাহলে রানী কোন 3 গুণ তাহে কান তাহে রাধা বয়স তাহলে রানী যদি 1 হুয়া নুইয়া দো নোয়া সঙ্গে 3 গুণ মানে 3 1 সঙ্গে 3 গুণ লেখা 3 নঙ্কা বন অল দাঁড়িয়ে তারপর মিন্দে কিন্তু 1 বছর আগে তাহলে 1 বছর আগে 1 বছর আগে রাধার বয়স ছিল তা নোডা কোন 1 বছর মাড়াং রে তা নোডা কোন 1 বছর মাড়াং রে নোডা হারি দে 1 বছর কান তাবনা কিন্তু তাহলে 1 বছর মাড়াং রে কিমিন্দা রাধার বয়স ছিল রানীর 2 গুণ তাহলে রানী কোন 2 গুণ তাহলে নিয়ে দো যদি 1 তাহলে নিয়ে দো 2 ইনে তাহে কেনা আচ্ছা নোডে হো হান্ডে না লেখা কে আবো বন সমানা তাহলে সমান করতে তো অল্টারনেটিভ গুণ নোডে না পার্থক্য দো হুই কানা 1 তাহলে 1 সঙ্গে চেতার রা বন গুণ কিন লেখান দো একই কিন তাহে না আর নোডে না পার্থক্য দো হুই কানা 2 নুকিনা পার্থক্য দো হুই কানা 2 তাহলে 2 সঙ্গে নুকিন বানার বন গুণ কিনা তাহলে 2 দুগুণে 4 আর নোডে হুই কানা 2 কে 2 নিনে আবো বন নামেदा अच्छा ताल नोडे नेल ताउन पे नोडे कोन तफात दो तिने हुई 1 यूनिट ना तफात हुई ताले 1 हुई ताले 1 यूनिट ना तफात हुई ताले नोआ 1 यूनिट समान नोडे बछर आबो तिने बन नामदा एकटू लैते बन पेसे माने नोडे कोन नोडे हुई ताले तिने बछर गैप नोडे ते लई केदा ना बछर ना गैप लैते बन पे तिने तिने बछर ना बांग बुझे ñamok na नोडे बर्तमान कोना नाडे हारी दे मेन केदा 5 बछर मारांग रे नय प्रथम के 5 बछर आगे मेन केदा ताले बर्तमान कोन 5 बछर आगे ता नोडे हारी कोन दो गैप दो हुई 5 बछर तारपरे नाडे चेत मेन किंतु मेन 1 बछर आगे तान ओंडे 1 बछर आगे ना अनुपात दो हुई नोआ ताले ओंडे चेतान 1 बछर बन राकाबो कना ताले 1 दो बियोगो ताले ओंडे हुई 4 बछर तान ओंडे ना गैप दो तिने कना ओंडे ना गैप दो कना 4 बछर तान ओना 1 समान हुई 4 তাহলে 1 ইউনিটের মান কি হবে না 4 বছর তাহলে মানে তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য তিনে আচ্ছা তিনে এই কান্তা কোন তাহলে লেতে কোন পে গঙ্কে 8 বছর বাকি কো একটু লেতে না সানাম কো একটু লেতে কোন পে bang বুঝে ñam kana তার নড়ে 1 ইউনিট না মান को ñam के 4 तब
তাহলে নোডে মেন কাদায় তাদের বয়সের পার্থক্য, তাহলে উনকিনা বয়স না পার্থক্য তিনে, তাহলে বয়স না পার্থক্য তো নোডে বন ñama তিনে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে নুকিন 2 আর নোডে বন ᱵᱤᱭ ᱠᱟᱱᱟ 2 বয়স না পার্থক্য তো গোটে ᱜᱮ সমান ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, তাহলে 2 ইউনিট ᱨᱮᱱᱟᱜ মান তিনে, তাহলে 4 সঙ্গে 2 গুণᱟ তাহলে 4 দুগুণ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 8, তাহলে বয়স না পার্থক্য ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 8 বছর, তাহলে অপশন নম্বর ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সি সঠিক অ্যান্সার ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 8 বছর। নম্বর অঙ্ক বন ᱧᱮᱞᱟ নোডে বয়স না সমস্যা ᱠᱚ অঙ্ক কান গᱮᱭᱟ, শ্যামল ও করিমের বর্তমান বয়সের অনুপাত, তাহলে নোডে ᱫᱚ বর্তমান বয়স ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, তাহলে বর্তমান বয়স ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱᱟ 4:5। আচ্ছা ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱮᱱᱫᱟᱭ 18 বছর আগে, তাহলে 18 বছর আগে নতে বন সাবা, তাহলে 18 বছর আগে তাহলে নদে 18 বছর মারাং, 18 বছর আগে ওই দুজনের বয়সের অনুপাত ছিল, তাহলে অনুপাত তাই কেনা 11:16। আচ্ছা শ্যামল ও করিমের বর্তমান বয়সের সমষ্টি কত, তাহলে বর্তমান বয়স না সমষ্টি কত মানে বর্তমান বয়স না আকিন বানাহড়া মোট তিনে আকিন বানাহড়া বয়স না যোগফল তিনে নোয়া ওডকে ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ, তাহলে আবু বয়স না নোডে পার্থক্য ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱥᱚᱢᱟᱱᱟ, নোডে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বয়স না পার্থক্য ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1 আর নোডে না বয়স না পার্থক্য ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 5 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, তাহলে অল্টারনেটিভ গুণ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, নুই সঙ্গে ᱫᱚ 5 এ গুণᱚᱜᱼᱟ আর নুই সঙ্গে ᱫᱚ 1 এ গুণᱚᱜᱼᱟ, তাহলে নোডে বন গুণ লেখান ᱫᱚ নোয়া ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ 11:16 ᱜᱮ, আর নোডে ᱫᱚ নুই সঙ্গে বন গুণি লেখাन 5 4 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 20 আর নোডে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 5 5 25 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। তাহলে নিত্য তো বয়স না পার্থক্য তো সমান আকানা কি, নোডে আবো বন নাম দা 5 আর নোডে বন নাম দা 5 এরপর সমান তাবনা, তার নোডে খন ñel তাবন পে নোডে খন নোডে তিনা গ্যাপ মেনা ñamok kan tabona 9, নোডে খন 9 গে সমান বানার সমান কাট কিনে বন মানে সমান কি ñamok নোডে 9 গে, তার 9 ইউনিট মান গে আবরন তিনা বছর না ওন্ডে লেই কেদা 18 বছর মেনা, তার 9 ইউনিট মানে গে কিনা 18, তাহলে 1 ইউনিট রা মান দো 9 তে 18 বন ভাগিয়া তাহলে 9 দুগুণ 18, তাহলে হইনা 1 ইউনিট রা মান গে হইনা 2। তার নোডে মেন কেদাই শ্যামল ও করিমের বর্তমান বয়সের সমষ্টি, তাহলে বর্তমান বয়স দো নান্ডে না সাব হইয়া, নোডে না আলাবন সাব মা কারণ নোডে খন ফেরেস কাতে নান্ডে বন অল কাদা, নোডে খন হিসাব হইয়া, নোডে খন হিসাব লেখান ভুলুआ, তাহলে শ্যামলাগ দো তিনা হইয়া 20 ইউনিট রা মান, তাহলে 20 দুগুণ হইয়া 40 আর নোডে দো 25 ইউনিট রা মান করিমা দো, তাহলে 25 দুগুণ দো হইয়া 50, তাহলে নুকিনা সমষ্টি মেন কাদাই সমষ্টি মানে কি যোগফল মানে যোগ, তাহলে হইয়া কানা 90, তাহলে 90 বছর হইয়া কানা, তাহলে অপশন নম্বর এ হইয়া কানা সঠিক অ্যান্সার। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 13 নম্বর ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ, ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ অঙ্ক ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱟᱨᱠᱤ টাকা পয়সা না হিসেব को, তাহলে একটি বাক্সে মানে 1 টাকা ও 25 পয়সা মিলিয়ে মোট 30টি মুদ্রা আছে, মোট 30টি মুদ্রা তাহে কেনা, তাদের মূল্যর অনুপাত 2:1 হলে 1 টাকার মুদ্রার সংখ্যা কত, তাহলে 1 টাকা না মুদ্রার সংখ্যা তিনা, তাই ননকান অঙ্ক ক্ষেত্রে দেও পেয়া জিনিস আবো বন অল কোয়া, মিটেন দবন অলা মূল্য আর মিটেন দবন অলা সংখ্যা, আর নোডে তো যাহা কথা না ওনা বন অলা ঠিক আছে, তাহলে মূল্যর অনুপাত তিনা মেনা 2:1। আচ্ছা একটু নোডে খন লইতে বন পে, তাহলে মূল্য নোডে মেনা প্রথম দো নোয়া দো কানা 1 টাকা না আর পরে দো নোডে মেনা 25 পয়সা না 25 পয়সা না, তাই নোডে দো নিনা টাকা কাতে কে হুই কেনা, তাহলে 1 টাকা রেনা মান নোডে হুই কেনা 2 টাকা, তাহলে সংখ্যা দো তিনা মেনা কিনা বারিয়া মেনা কিনা, তাই নোডে দো বারিয়া মেনা সংখ্যা দো
আর নোডে মেনে 1 টাকা নোडे 1 মেনে তাহলে 1 টাকা হয়ে গেছে তাহলে 25 পয়সা সংখ্যা তিনে মেনা কো লইতে বন পেছে पुनिया 25 गंगे পয়সা তিনে মেনা को पुनिया पुनिया तिमिट टाका हुआ उनको जहां को अब बन हिसाब को चेरना माने 25 पैसा 25 दुगुण 50 पैसा माने 8 आना और 100 पैसा खान दो माने पुनिया 25 पैसा रे कना ता नोडा हुई कन माने 1 टाका हुई कना ताले 1 टाका हुई कन खान 25 पैसा ना दो को ताहेना पुनिया मेना को नोडा सुंखो बन ओडो को तिने तिने सुंखो मेना को अच्छा इने तायम नोडे मेन कदा मोट मुद्रा सुंखो दो मेना 30 टी टोटल मुद्रा सुंखो मेना 30 टी ता नोना मोट मुद्रा सुंखो अबवा तिने ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नोकिन जोग किन लेखा ᱧᱟᱢᱚᱜ कना 6 ताले 6 यूनिट ᱨᱮᱱᱟᱜ मान गे नोडे ओलना तबना 30 ताले 1 यूनिट ᱨᱮᱱᱟᱜ मान दो हुई कन तबना 6 5 30 ताले हुई कना 5 1 यूनिट ᱨᱮᱱᱟᱜ मान गे हुई कना 5 ताले नोडे मेंदाय 1 टाकार मुद्रा सुंखो कत ताले 1 टाका ना मुद्रा सुंखो तिना ताले 1 टाका ना मुद्रा सुंखो दो 2 यूनिट कना ताले 2 यूनिट रा मान दो तिना 5 दुगुना 10 ताले मेना 10 टी ताले ऑप्शन नंबर डी नोकाना अंको किंतु अडी जस्ती गे हिजु आरकी ताले नोकाना अंको क्षेत्र दो इनके बन करावा आबो मूल्य और सुंखो नोडे खान बन ओडक को इने तायम अंको रे चेलका लई केदा ओना अनुयायी बन करावा को ठीक गया नोकाना आरो मेना इने तायम नोंटा नोटा बन उनका के बन करावा ताले एकटी बेगे 1 टाका 50 पैसा और 10 पैसा सुंखर अनुपात तिने ताहे कना ताले नोडे दो 1 टाका रना मेना नोडे 50 पैसा रना और नोडे दो 10 पैसा रना सुंखर अनुपात नोडे मेने कदाय ताले सुंख मेना को ताले सुंख मेना को तिने 3 मेना और नोडे दो 4 मेना और नोडे दो 10 मेना 10 टी केते मेना को माने निना सुंखर अनुपात दो मेना ताले 1 टाका ना पेया मेना 50 पैसा ना दो पुनिया मेना और 10 पैसा ना दो 10 टी मेना अच्छा बेगे मोट तिने मेने कदाय 102 टाका थाकले ताले मूल्य बन ओडका मूल्य माने टाका माने तिने तिने टाका कते मेना को उनको ताले नोडे 1 टाका ना दो पेया मेना माने 3 टाका मेना अच्छा इन तायम नोडे 50 पैसा ना दो पुनिया मेना ताले तिने टाका हुई कना तिने टाका हुई तबना ताले 2 टाका अच्छा इन तायम नोडे 10 पैसा तो तिने मेना 10 टी मेना ताले तिने टाका मेना ताले 10 दोसा 100 माने 100 पैसा हुई ताले 100 पैसा माने 1 टाका बुझे ᱧᱟᱢ ना सब तू लेते बन पे नोडे खन सुंको कोन चिकेते टाका रे बन अगुइट को हां ठीक गया ताले अब मोट मूल्य तिने हुई कना नुकु बन जोग को ताले जतो ताले ताले नोडे हुई कना 5 और नोडे हुई कना 6 ताले हुई तबने 6 और नो 6 यूनिट ना मान गे नाडे मोट टाका दो तिने मेना ने जतो कोते मेना को 102 टाका ताले 6 यूनिट ना मान हुई कना 102 ताले 1 यूनिट ना मान तिने हुई ताले 6 ते भाग हुई ना ताले तिने हुई कन तबना 17 गंगे हुई ताले 1 यूनिट ना मान हुई कना 17 इन तायम नोडे चेक मेन कदाय 10 पैसा सुंख को तो ताले 10 पैसा ना सुंख दो तिने मेना ताले 10 पैसा ना सुंख दो काठे मन ᱧᱟᱢ कदा नय 10 यूनिट माने 10 टी मेना को ताले 10 यूनिट रा मान तिने ताले नवा संगे मन गुना ताले 170 को हिका ताले 170 टी मेना को 10 पैसा ना दो ताले ऑप्शन नंबर डी हिकना सटीक आंसर तू लेते वन पे सानाम को बुझे ᱧᱟᱢ का तबना नोकाना अंको किंतु परीक्षा रे ᱧᱩᱨᱩ आरकी अडी जस्ती गे ᱧᱩᱨ बड़ा कना होई नोनकाना समस्या को ताले खान इनके कते बन कराव दी लेखान गे सो ते बन कराव ᱧᱟᱢ गो दारे इन तायम नोटा बन नेल लगे अच्छा मेनदाय एकटी बक्स के तीन मिटन बक्स रे तीन ताहे कना 1 टाका ओंडे बन होला
नोंडे 50 पैसा और नोंडे तीना ताहे कना 25 पैसा नोना पैसा को ताहे कना अच्छा ता मिलिए मोट में दाय 180 टाका अच्छे ता टोटल टाका दो हुई कना 180 टाका ताले तादेर संख्यार अनुपात उनको संख्या अनुपात ताले संख्या दो तीना तीना को ताहे कना संख्या दो को ताहे कना नुई दो बारिया ताहे कना 1 टाका दो 50 पैसा दो पेया ताहे कना और 25 पैसा दो पुनिया ताहे कना ताले मूल्य दो तीना हुआ मान टाका दो तीना हुआ ताले 1 टाका बारिया ताहे कना ताले 2 टाका गे हुआ इन तायम नोंडे दो तीना हुआ कान ताबोना ताले तीना हुआ ताबोना नोंडे ताले 50 पैसा दो तीना मेना को पेया मेना को 1.5 টাকা মানে 1.50 1.50 तनिने अच्छा और नोआ दो तीना हुआ कान ताबोना नोआ दो ताले माने 1 टाका हाँ अच्छा नुकु बन जोग को ताले तीना हुआ कान ताबोना 4 टाका 50 पैसा ताई तो ताले नोआ समान गे हुआ कान ताबोना आबोआ 180 ताले 1 यूनिट मान दो तीना हुआ कान ताबोना तो ले ताबोन से 1 यूनिट मान दो तीना हुआ ना 40 हुआ ताबोना से 1 यूनिट मान समझ में आ से अंदर तो नोंडे बन भागे आसल कथा पे पे नेल डायरेक्ट इन अलगा कनिंग नोंडे दो 100 हुआ चेतान रे दो नुकिन 0 किन गेदोआ तार नोंडे नेल ताबोन पे 45 ते नोआ गेदोआ ताले तीना हुआ 4 5 20 0 4 4 16 17 18 ताले 4 हुआ कना ताले 4 2 से 40 हुआ ताले 1 यूनिट मान हुआ 40 ताले 1 यूनिट ना मान गे हुआ कना 40 और अब संख्या को मेन कदा 50 पैसा ना 50 पैसा ना संख्या दो हुआ कन ताबोना नोना 3 ताले 3 यूनिट ना मान दो तीना हुआ कना ता नोआ संगे गुनुआ 3 4 12 माने 120 ताले ऑप्शन नंबर ए हुआ कना सटीक आंसर बुझा जामा से बांग तो ले तोन पे बुझेगा ना होगा अच्छा साना को पे बुझा जाम का तो ना है गंके अच्छा ताले हाँ चल का पे बुझा जाम का तो ना एक तो 16 नंबर अंक नोटा दो आपे के करा तबन पे और लई तबन पे जेतु बारिया पे बन करा केदा नोका अंक मा नोआ दो करा तबन पे और लई तबन पे तीन आंसर हिजु कना समय गंके सानाम को करा तबन पे जाल का बन करा केदा हमका के गंके 132 अच्छा बाकी को आरो तीन हिजु कना नेलाबन और करा कते हां तीन हिजु कना 132 हुई कना गंके अच्छा ठीक गया चलो ताले उनका के बाकी को आशा करी बन करा दिया ताले मिटन बक्सा रे तीन ताहे कना 1 टाका 50 पैसा और 25 पैसा ताले 1 टाका 50 पैसा और 25 पैसा नुकु मेसा काते हुई कना 378 टी मुद्रा को ताहे कना तादेर मूल्यर अनुपात तादेर मूल्य ताहे कना 13 ताहे कना 11 ताहे कना और 7 को ताहे कना नीना ताले संख्या दो तीन को ताहे कना आपे के ले दी तोन पे तीन बन नाम करन तो ओंडे तो 13 और नोडे तीन बन नाम 22 22 टी बन नाम को माने 11 टाका हुई कना ताले 50 पैसा काते रे तीन को ताहे ना
22 को ताहना तबे खान गे 11 टाका हुआ अच्छा और नोडे तिना हुई तमना गंगे ओंडे 28 28 हुआ अच्छा बाकी को नोका के पे कराव का तमना और नोडे बन जोग को तान नुकु टोटल जोग को लखन तिना को हुई कना लay तबन पे तिना पे 63 नाम काट 63 गंगे 63 ताल टोटल मूल्य हुई कन तमना माने टोटल संख्या हुई कन तमना 63 और नोडे मेन कते मोट मिलिए 378 टी मुद्रा अच्छे ताल टोटल मुद्रा तो तिना कना 378 टी मेना को ताल नोआ समान हुई कना 378 ताले 1 यूनिट रना मान दो तिना कना माने 63 टी नुई भागो कना ताले 1 यूनिट रना मान दो तिना बन ओडक कदा 6 गंगे 6 ताले 1 यूनिट रना मान दो कना 6 नोडे मेन कदा 50 पैसार मुद्रा संख्या कत ताले 50 पैसा ना मुद्रा संख्या तिना मेना ताले 50 दो आकार में नो नोडे नुई मुद्रा संख्या दो तिना मेना नोडे रन दो 22 टी मेना ताले 22 यूनिट रना मान तिना ताले 22 यूनिट 6 संगे बन गुल लेखान गे 6 दुगुना 12 2 6 दुगुना 12 का 13 ताले 132 टी मेना को ताले 50 पैसार मुद्रा संख्या दुई कना 132 टी ऑप्शन ए नंबर ना जतक पे बुझे नाम का तबना होय गंगे तेजा अंको को निने गान के ताहे कान तबना जहां को जहाटा को असुविधा मेना खान एकटू लay तबन पे ठीक है चलो मा ताले तेन लेका दो सनाम को गे सगुन निदे बड़ाई चो कते तेजा क्लास तो नोडे गिन मुची के कना